खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप हर रोज़ विनिंग सोल देखते और बरकत पाते हैं और आज भी खुदा के फजल से आप बरकत पाएंगे। आज मेरे बड़े खूबसूरत गेस्ट हैं, मेरे बड़े भाई हैं, प्यारे भाई SSP इरफान बशीर साहब, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ प्यारी बहन अनीता इरफान, और खुदा के शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे भाई इरफान आपको खुश आमदीद और वेलकम करता हूँ। प्यारी बहन अनीता आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। और इसी तरह हमारा साहबजादा है इशफाक आपको भी वेलकम, खुश आमदीद। और इसी तरह रेहान बेटे को भी वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। आए नाजरीन, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा प्यारे भाई इशफाक से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। कदूस आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत टाइम के लिए जो खुदा तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा, ताकि खुदा हम इस आज विनिंग सोल में खुदा जो भी बात करें खुदा वो तेरी तरफ से हो और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, तेरे बेटे को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदा आज जो भी हम बात करें खुदा वो तेरी तरफ से हो, और खुदा हम जो भी बोलते हैं आए खुदा उसमें तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आए खुदा तू प्रोग्राम के शुरू से लेकर एंड तक तू हमारी मदद करना, हिफाजत करना, और खुदा बड़ा तेरा फजल यहाँ पे छाया रहे। खुदा ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच फाक भाई, खुदा आपको बरकत दे और आपको कसरत से ब्लेस करे। तो सबसे पहले तो हम जनाब, इससे पहले इरफान भाई मैं आपसे बातचीत करूँ, हमारे साहबजादा जनाब फ्यूचर का बड़ा बिजनेसमैन है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर साहब भी होंगे, तो हम रेहान साहब से पूछते हैं कि रेहान आपने क्या बनना है भाई? मैंने बनना है बिजनेस मैंने करना है, मैंने आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है, प्रेज द लॉर्ड। ये तो आपने बड़ा छक्का लगाया, बिजनेस करना और आर्मी में जाना है। पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो तू स्कूल में जाता है, तू मॉनिटर भी है स्कूल में, तो क्या स्कूल में क्या क्या होता है तेरे स्कूल में? मेरे स्कूल में गेम्स होती हैं, पढ़ाई होती है, ब्रेक होती है और स्टडी होती है। स्टडी होती है। तो स्कूल में तू लीडर है अपने बच्चों का, तो क्या कहेगा बच्चों को जो टीवी पे देख रहे हैं? मैं कहूँगा कि आप लोगों को अपने मम्मा पापा की बात सुननी चाहिए और आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए, और आप लोगों को जो भी बच्चा गंदा होता है ना उसको अच्छी तरह से करना चाहिए। बदतमीजी नहीं अपने मामा के पापा से नहीं करनी चाहिए और खुश रहना है। खुश रहना है, वाह, प्रेज द लॉर्ड। तो बच्चों आप देखें कि रेहान जो हमारा फ्यूचर का आर्मी ऑफिसर है, आर्मी में जाएगा, वो कह रहा है कि आपने माँ बाप की इज्जत करनी है और उनके साथ प्यार के साथ पेश आना है, और क्या करना है, गंदे बच्चे नहीं बनना, अच्छे बच्चे बनना है। तो रेहान आपसे पहले के गीत सुनाओ। आपकी बहना भी है, तो बहना का क्या नाम है? अलीना। हमारे घर में हर टाइम टीवी पे गीत लगे रहते हैं, तो वो भी गीत गाती है। वो बाप बेटे करके, उसको खाली बाप बेटा आया है और फिर वो दुआ करती है। दुआ करती है, वो छोटी है ना अभी। तो आज कौन सा गीत आप सुनाएंगे? यीशु मसीह। यीशु मसीह सुनाएं जी फिर आप। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा जाए जमीन। हम गाएं ओ सना, तू राजा हो का है महान, तेरी महिम होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरफान भाई कैसा लगा आपको? मैं तो ये चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे जितने भी हैं जी, ऐसे जैसे रेहान बेटे ने इतनी अच्छी गीत सुनाया और बड़ी अच्छी इतनी आवाज़ है अच्छी जी, बात, इतनी सुर में। अच्छी- जी हाँ, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि घर में वो प्रेयर करें। जी और जैसे रेहान बेटे ने प्रेयर भी करता है, बहुत अच्छी प्रेयर करता है, जी गीत इसको सारे आते हैं और माँ बाप की बहुत अच्छे तरीके से कहना मानता है जी और स्टडी बहुत अच्छी करता है।
اور بڑا ہو کے جتنی اسٹڈی جتنی ایجوکیشن لے گا اتنا بڑا آدمی بنے گا. پریز دی لارڈ. تو آپ کو ایک بینگ نانا ہو کے, کیونکہ آپ اس کے نانا بھی ہیں, تو سحر کیونکہ ماں اور باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے, اور اس نے بتایا ہے کہ ہمارے گھر میں 24 آور گیت لگے ہوتے ہیں ٹی وی پہ, تو یہ آئزک ٹی وی کا بھی بڑا کمال ہے. تو آپ کیا کہیں گے, آپ کی بیٹی بھی ہے سحر ہماری, آپ اس کو مس بھی کر رہے ہیں سحر آپ کو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتی, لیکن چھوٹی بیٹی کی آپ نے ٹیک کیئر کرنے کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہے, تو آپ ریحان کے آپ نے گیت کو سنا ہے. میں آپ کو بھی سحر اپریشیٹ کرتا ہوں, شفاق آپ کو بھی. میں چاہتا ہوں ان دونوں کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. جو والدین ہیں وہ بچوں کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے ایک نمونہ ہے. اچھے والدین اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں, تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایسے والدین کو جو اپنے بچوں کو گیت سکھاتے ہیں, دعا کرنا بچوں کو سکھاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اب دیکھیں 6 سال کا ریحان, تو بینگ نانا آپ کتنا فخر فیل کرتے ہیں جی سحر پر بھی اور شفاق پر بھی؟ جی بالکل, یہ تو بالکل آپ نے صحیح بات کی. یہ ابھی آپ کے سامنے ہے, جی ہماری پوری کمیونٹی کے سامنے ہے, جی جو اس نے ماں باپ سے سیکھا, جو جی نانی نانا سے سیکھا, پریز دی لارڈ. اور جیسے اس نے بتایا ہے, اور میں خود بھی دیکھتا رہا ہوں, سارا دن یہ گیت سنتا ہے, آئزک ٹی وی دیکھتا رہتا ہے, پریز دی لارڈ. تو یہ ظاہر ہے آپ سے بھی بڑا امپریس ہے, جی اور یہی بڑوں کو دیکھ کے بچہ اس کو سیکھتا ہے سارا کچھ. جی تو خدا اس کو اور ترقی دے اور برکت دے, اور پریز دی اسی لارڈ. طرح خدا اس کو اپنی جلال خدمت کے میں لیے جلال استعمال میں کریں. آگے استعمال کرے. بینگ نانی آپ کو کیسے لگا جی میرے بچے کا گیت؟ پاس صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا تھینک یو, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آئزک ٹی وی کا ایک حصہ بنے. آپ ہی حصہ پہلے بھی ہیں, آپ تو میری فیملی ہیں, ٹیم. تھینک یو, اور ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں, جی ہم ان کے ساتھ کچھ اپنی باتیں شیئر کر سکیں. تو میری بچوں کی تربیت شروع سے خداوند میں رہ کر ہوئی ہے, جی اور ہمارے گھر کا ماحول ہمیشہ سے خدا کے پیچھے چلنے والا ماحول رہا. جی وہی ہمارے بچوں نے اڈاپٹ کیا, اور اب مجھے بڑا فخر ہے کہ ان کے بچے بھی وہی کر. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. آپ نے دونوں بیٹیوں کی تربیت بھی, بیٹے کی تربیت بھی, جب میں ملتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں دوسرے دنیا کے لوگوں کے عام بچوں کو بھی دیکھتا ہوں. بینگ آپ دیکھیں ایک ایس ایس پی ہو کر, پولیس آفیسر ہو کر, اور آپ پولیٹیشین میں بھی ہیں, صاحب کا ایم پی اے صاحبہ بھی ہیں, اور اتنی تربیت آپ نے کلام کے مطابق کیا کہ دونوں بیٹیاں, خدا کا شکر ہے ان کے پاس اب بچے ہیں, اور بیٹے کے پاس بھی بیٹا ہے. اس بات کے لیے بھی آپ کو مبارکباد. ہم اس بارے میں بہت, میں کہتی ہوں, لکی ہیں, جی کیونکہ ہماری آپ زندگیوں blessed ہیں میں جی. بلیسڈ ہیں جی, جی کیونکہ ہماری زندگیوں میں پہلا درجہ خداوند کا ہے, جی اور ان کی تربیت میں نے نہیں, خداوند نے کی, پریز دی لارڈ. کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جن کی زندگی میں خداوند آگے ہے, جی اور پھر باقی دنیا کے سارے کام پیچھے ہیں. پریز دی لارڈ. ہماری فیملی میں پہلا درجہ یسوع کا ہے, اور بعد میں سارے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. پہلا درجہ یسوع کا, بعد میں دوسرے کام. تو یہی وجہ ہے کہ خدا نے عرفان بھائی کو آپ کو اتنی عزت دی, آنر دیا, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جلال یسوع کے نام کا. تو عرفان بھائی آپ بینگ ایس ایس پی, اور میں نے دیکھا پچھلے دنوں میں آپ ایک علاقے میں, ایسے علاقے میں لگے ہوئے تھے ڈیوٹی, اور مجھے خوشی تھی کہ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ہمارے پاس ایک ہی مسیح افسر ہے, ایس ایس پی عرفان بشیر. تو آپ ہماری پرائیڈ ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ابھی جب آپ کی ڈیوٹی کوئٹہ سے ایک باہر دوسرے سٹی میں لگی ہوئی تھی, آپ وہاں بتائیں کہ کیسا آپ کا ڈیوٹی رہی, اور کس طرح آپ نے, میں دیکھتا تھا آپ ڈاکو بھی پکڑتے تھے اور ہر طرح کے لوگوں کو ڈیل کرتے تھے. تو جب آپ کی میں تصویریں اور یہ سارا کچھ دیکھتا تھا نیوز میں, تو مجھے خوشی ہوتی تھی. تو بینگ ایک مسیح ہوتے ہوئے آپ کو کیسا فخر فیل ہوتا ہے؟ بردر بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جی ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری جس طرح کی ڈیوٹی ہے جی اور جو ہمارے کام ہے, جی تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں, مسیح کا نام لیتے ہیں, جی اور غیر جا کے جو ڈسٹرکٹ تھا میرا بڑا ہیوی ڈسٹرکٹ ہے جی بلوچستان کا, ڈیرہ مراد جمالی, ڈیرہ مراد جمالی, نصیر آباد کا علاقہ ہے. اور وہاں میرا خیال ہے کہ بلوچستان کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جی جو وہاں نہیں بستی. جی کرائم بھی ہے, اور یہ خداوند کا بہت شکر ہے
कि मैंने वहाँ तकरीबन 2 साल गुजारे हैं। प्रेज द जी लॉर्ड। हाँ, बीइंग ए क्रिश्चियन, पहला मैं ही था जी जो वहाँ एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी वहाँ डेरा मुराद जमाली में पोस्ट हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और वहाँ जाते ही मैंने जितने हमारे कोई 15-16 घर थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के, जी उनके साथ मैंने क्रिसमस भी मनाया, न्यू ईयर भी मनाया, केक भी काटा, प्रेज द लॉर्ड। डीसी को भी बुलाया, डीआईजी को भी बुलाया। तो ये खुदा का एक बहुत बड़ा रहम है, बहुत बड़ा शुक्र है उसका। और उसके बाद आपकी दुआएं, आइज़िक टीवी की बदौलत हम आपको भी रिक्वेस्ट करते रहते थे। जी तो ये सारा मैं तो समझता हूँ कि सारा दुआओं का हमें जितना सेफ रखा, जितना हमें इज़्ज़त दी और इतना काम किया कि शायद मैं समझता हूँ कि अगर ये दुआओं का हाथ पीछे ना होता तो मैं कभी कामयाब ना होता। प्रेज तो द सारा 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 जो मेरी इज़्ज़त है या मेरे साथ जो चलता था, मेरे खुदावंत का हाथ था। प्रेज द और लॉर्ड। आप लोगों की, भाइयों दुआएं बहनों की, आपकी दुआएं। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने इरफान भाई देखा कि आप खुदा से भी बहुत प्यार करते हैं, और मैं देख रहा था कि आपने मुझे बता रहे थे कल जब हम मिले थे, आपने कहा कि मैं जब अपने जहाँ ठहरता था, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि वहाँ भी मैंने क्रास लगाई हुई थी, और गले में भी मैं अक्सर बात करता था तो मैं अपने गले की क्रास भी बाहर निकाल के, ताकि यीशु मसीह रिप्रेजेंट हो। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एक बोल्ड पुलिस ऑफिसर हैं और आप मसीह से प्यार करते हैं और मसीह के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये सारा ऑनर, सारी इज्जत यीशु मसीह के नाम को मिले। जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भाई इरफान बशीर साहब को अपनी दुआओं में भी याद रखा करें, ताकि खुदा इनको और ज़्यादा प्रमोट करे। ये हमारा फ़ख्र है। और जितने भी आप मसीह पुलिस ऑफिसर हैं, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि खुदा आपको भी आने वाले दिनों में प्रमोट करें, ताकि आप भी बड़े बड़े ओहदों पर फायज हों। अगर आप इंस्पेक्टर हैं, आप एसएचओ लगें, और एसएचओ के बाद डीएसपी बने, अगर डीएसपी हैं तो आप एसपी बने, एसपी के बाद मेरी दुआ है आप भी एसएसपी बने, और इससे भी ऊपर ज़्यादा आपकी प्रमोशन। और मेरी दुआ है कि आप एसएसपी हैं, आगे खुदा आपको डीआईजी बनाए, और खुदा का रूल कदर सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो भाई इरफान, ये बताएं कि हमारे क्रिश्चियंस को क्या इन अदारों में आना चाहिए, पुलिस ऑफिसर लगना चाहिए, या एफआईए है, दूसरे इदारे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर जो बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको ऑफिसर भी बनना चाहिए, जिस तरह हमारे रेहान ने कहा कि मैं पाकिस्तान आर्मी में जाऊंगा। जी हाँ, मैं आपको इसी तरह जब मैं अभी आ रहा था जी तो हमारे कोयटा की कुछ पोस्टें निकली थी, जी बीइंग ए कांस्टेबल। जी तो मैं तकरीबन 24 हमारे जो बच्चे यंग थे जी जो पुलिस में अभी आए हैं, जी तो 24 बच्चे आए हैं। अभी जी हाँ न्यूली अपॉइंट हुए हैं। प्रेज द तो ये लॉर्ड। बड़ी बड़ी खुशायन बात है। और इसी तरह कुछ हमारे आईबी में गए हैं, जी एएसआई हैं, और कुछ पुलिस में आए हैं। तो शुक्र है उस खुदावंत का कि अभी लोगों में ये एजुकेशन शऊर आ का और ये शऊर, पुलिस में ज़्यादा रुझान ज़्यादा बढ़ गया लोगों का, प्रेज और स्पेशली हमारी कम्युनिटी का। तो हमारी भी जितनी भी हमसे हो सके और हम करते हैं अपने लोगों के लिए, और हमें अच्छा भी लगता है कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में आए। प्रेज द लॉर्ड। भाई इरफान, मैं आपकी तरफ से, बल्कि जितने भी बच्चे आप आईबी में आए हैं, जितने भी आप पुलिस में आए हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कोयटा के तमाम जितने भी बच्चे, आप पुलिस को आपने ज्वाइन किया है, आपने आईबी को ज्वाइन किया, या किसी भी इदारे को ज्वाइन किया है, खुदा आपके इदारे को भी बरकत दे, आपको भी मुबारक और आपके इदारों को भी मुबारक, ताकि आप हमारी कौम का नाम रोशन करेंगे। और खूब मेरी दुआ है कि आपको कामयाब करे, और उनके वालिदैन को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जिनके बच्चे कांस्टेबल बने हैं या आज भी नए अदारे में गए हैं। खुदा आपको, आपके बच्चों को बरकत दे। और कोयटा के तमाम नाजरीन आज विनिंग सोल देख रहे हैं, भाई अरफान और इसी तरह प्यारी बहन अनीता, आप सब इन्हें जानते हैं, और ये अपनी कौम के लिए मैंने देखा है कि अपनी कौम का दर्द रखते हैं। तो प्यारी बहन अनीता, आप सबका एमपीए भी हैं, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा की खादमा भी हैं। तो आप ये बताएं कि हमारे बहन भाइयों के क्या हाल हैं कोयटा में, चर्चेस के क्या, पास्टर्स का क्या हाल चाल है, और हमारे बहन भाई कैसे हैं?
ہمارے بہن بھائی کوئٹہ کے شکر ہے سارے خیر سے ہیں، جی۔ عافیت میں ہیں، اور اب کیونکہ ہمارا رجحان جیسے جیسے سٹڈیز کی طرف ایجوکیشن میں بڑھ رہا ہے، اسی طرح ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا، بچوں کا رجحان خداوند میں قائم رہنے میں بھی بڑھ رہا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ پہلے سے زیادہ ہمارے چرچز میں جو ہے لوگوں کی تعداد بھی ہے، جی۔ ہمارے خادم جو ہیں وہ بھی بہت خدا کی عبادت کرنا لوگوں کو سکھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس چیز میں آئزک ٹی وی کا بھی ایک ہاتھ ہے، گھر گھر میں جگہ جگہ آئزک ٹی وی چل رہا ہے، چینلز لگے ہیں۔ جب ہماری بہنیں کام کرتی ہیں تو گیت چلتے رہتے ہیں، Praise the Lord. بچے سنتے رہتے ہیں۔ تو اب ہمارے لوگ یہ جان گئے ہیں کہ ہماری کامیابی، ہماری سرفرازی صرف خداوند کے پیچھے چلنے میں۔ پریز دی لارڈ، خدا ان کے پیچھے بے چلنے سے۔ شک، اور یہی دیکھیں ان کی فتح ہے، یہی سرفرازی ہے، کیونکہ جب تک خدا نہ دے تو انسان کچھ نہیں لے سکتا۔ پریز دی تو ہم لارڈ۔ خداوند کے قدموں میں رہتے ہیں، پاتے ہیں، چلتے ہیں، تو ہم خداوند میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو میں پیاری بہن آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے دنوں میں خلیل بھائی، خلیل جوش صاحب، آپ اور عرفان بھائی اور تمام خادموں نے، آئزک ٹی وی نے بھی مل کر، آپ نے لاک ڈاؤن تھا، بہت سارے لوگوں کی میں نے دیکھا، آپ نے لوگوں کی مدد کی، گھر گھر میں آپ نے وہاں پر فوڈ ڈسٹریبیوشن کیا grocery اور distribute کری۔ بہت سارا آپ نے کام کیا، اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا ناظرین کو شیئر کریں۔ دیکھیں، ہم تو ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کریں، جی۔ ان کی خدمت کریں، اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سارے پولیٹیشنز ہیں، بھائی بہن ہیں، مل جاتے ہیں، اور اس طرح آئزک ٹی وی بھی ہمیں ساتھ سپورٹ کرتا ہے، اور بھی بہت سے ادارے ہیں جی۔ جو ہمارے ساتھ مل کے، تو ہم سب نے مل کر اپنی قوم، اپنی برادری کے لیے بہت کام کیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور پرسنلی ہم نے اپنے لوگوں کو ہاؤسنگ اسکیم دی ہے، اور میں خدا ان کی بڑی شکر گزار ہوں کہ وہاں پر بہت سارے گھر، فیملیز جو ہیں وہ آباد ہو چکے ہیں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ وہاں ہم نے سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے کہ ہم نے وہاں چرچ بنایا ہے، اور اس چرچ میں ہر سنڈے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ جو اور میں- آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کتنے کے گھر وہاں پر آباد ہو گئے ہیں؟ ہم نے وہاں پہ 170 پلاٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں پریز فری آف کاسٹ، جی، free of cost، 175 فری آف کاسٹ۔ جی۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اور وہاں پہ 40-50 فیملیز جو ہیں وہ آلریڈی وہاں پہ آ کے بس چکی ہیں، پریز دی لارڈ، خدا کا شکر ہے۔ اور اسی طرح سے خداوند ہمارے مدد کرتا ہے، ہمارے ساتھ چلتا ہے، تو ہم آگے کام کرتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں پاس صاحب۔ آمین۔ اور ہمارے خادمان کی، آپ سب کی دعائیں جو ہیں وہ ہماری سب سے بڑی سپورٹ ہے۔ پریز دی لارڈ، خدا کا شکر ہے، خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے۔ عرفان بھائی، آپ کی مسز ہیں، ہماری پیاری بہن انیتا عرفان، میں نے دیکھا ہے پولیس آفیسر کے، آپ کیونکہ پولیس آفیسر بھی ہیں، یہ پولیٹیشین ہیں، اور جو پولیٹیشین ہوتے ہیں اور پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ صرف وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف لیتے ہی ہیں۔ میں نے آپ کو جو دیکھا ہے، آپ کوئی بھی واقعہ ہو، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بہن انیتا بھی، آپ کا بھی ہارٹ ایسے ہے، اور آپ نے اتنے پلاٹ غریبوں کو فری دیے، آج ایک مرلہ نہیں کوئی فری دیتا، تو آپ کو کیسا لگا یہ سارا کچھ کر کے، کیسی تسلی دل کو ملی؟ ظاہر ہے بھائی صاحب، یہ سب خداوند کی چیزیں ہیں جی اور یہ لوٹانی چاہیے۔ جی آپ دیکھ لیں، آپ خود کتنی خدمت کر رہے ہیں، جی آپ نے کتنی خدمت کی ہے، تو جو خدمت میں انسان کو سکون رہتا ہے، سکون ملتا ہے، جی، وہ میرا خیال کسی چیز میں نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں۔ اور خداوند کے اس میں آدمی کو رہنا چاہیے، اور اسی طرح خدمت میں رہنا چاہیے، پریز اور خدمت کرتے رہیں۔ اور ہماری، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہماری صرف ایک سکیم نہیں ہے، ہمارے والد نے بھی بشیر مسیح میں بلوچستان میں کوئی تقریباً 7 سکیمیں تھیں ہماری۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز۔ اسی 7 طرح ہماری، سکیمیں۔ جی ہاں، اسی طرح ہماری لورالائی میں ایک سکیم ہے، جی، کوئی 8 ایکڑ کی ہے، پریز۔ وہاں بھی ہم نے کرسچن کمیونٹی کے لیے کی ہوئی ہے۔ اسی طرح بشیر آباد فیس 1 ہے، بشیر آباد فیس 2 ہے، جی، اور اسی طرح ہم نے ہب میں کی تھی۔ تو کچھ 7 سکیمیں ہم چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارے پریز۔ والد کے ساتھ 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 ہماری بھی خدمت چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب انیتا آئی ہے تو انیتا نے ابھی یہ بشیر آباد فیس 2 کیا، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ خود بھی ایم پی اے رہی ہیں، تو اس نے جو خدا نے اس کو خدمت دی تھی، اس نے اس خدمت کو خوبی نبھایا،
और खुदा ने इसको बड़ी बरकत दी। और इसी तरह से जो हमारे लोग हैं, जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इसकी खिदमत को सराहती है और इससे बहुत प्यार करती है। तो हम बड़ा इस चीज़ का, खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें बहुत बरकतों से नवाजा है। प्रेज शुक्र द है लॉर्ड। मसीह बाप का। और इरफान भाई, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, प्यारी बहन अनीता आपको भी। मैं देखा है कलाम में लिखा है कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि अगर अब तक मैं आदमियों को खुश करता तो मैं खुदा का बंदा ना होता। तो मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ बीइंग अपनी सारी कम्युनिटी की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। और आज देखें कि मैंने देखा है कि बहुत मुश्किल है किसी के लिए इतना काम करना। लोग तो कभी खुश नहीं होते, लेकिन आपको मैं ये कहूँगा बस खुदा का काम करते रहें, खुदा आपके साथ है, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और आप अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरह अपनी कम्युनिटी का काम करते रहें, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं सारे लोग आपके पास आते हैं। एक बीइंग आप पुलिस ऑफिसर भी हैं, हमारी प्यारी बहन का अच्छा नाम है पॉलिटिशियन में भी। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको बढ़ाए और मल्टीप्लाई आंदा दिनों में ब्लेस करे। तो जितने भी आप नाजरीन देख रहे हैं, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ, आप कोयटा के नाजरीन हैं, आप पंजाब के हैं, आप सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, आप किसी भी जगह से हैं, आप कश्मीर से हैं, या आप दूसरे ममालिक से देख रहे हैं, मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप प्यारे भाई इरफान बशीर, इसी तरह प्यारी बहन अनीता, इनके बेटे एहसन, और इसी तरह इनकी बहू पिंकी को, और इसी तरह इनकी दोनों साहबजादियों को और उनके साहबजादों को, पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करके खुदा के नाम को जलाल दे सकें। और मैं जितने भी आप कोयटा के नाजरीन देख रहे हैं, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान अच्छा काम करता है, आपका काम है उसके साथ खड़ा होना। मैं प्यारे भाई खलील जॉर्ज को भी अप्रिशिएट करता हूँ। प्यारे भाई खलील जॉर्ज जो हमारे आइज़िक टीवी के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी आज इस प्रोग्राम में शामिल होना था, लेकिन वो किसी बनास की वजह से अभी पहुंच नहीं पाए हमारे साथ। लेकिन वो बहन अनीता के साथ मिलकर शाना बशाना काम कर रहे हैं। मैं उनकी खिदमत को भी अप्रिशिएट करता हूँ प्यारे भाई खलील जॉर्ज की, कि वो मेरे भाई हैं और खुदा की खिदमत बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप उनको भी दुआओं में याद रखा करें। और इसी तरह जितने भी आप दूसरी जमातों में शामिल हैं, मैं आप तमाम को ये कहना चाहता हूँ, आपका तल्लक किसी भी जमात से है, आप सारे मिलकर, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, प्यारे भाई खलील जॉर्ज, प्यारी बहन अनीता, प्यारे भाई शहजाद कुंदन और जितनी भी और पार्टीज़ के लोग हैं, मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी मसीह कौम के लिए यूनाइट हों। कोयटा में अगर आप यूनाइट होंगे तो आपकी यूनिटी के वसीला से क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे, अपनी कौम का भी और अपने लिए भी, एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, बरकत का असबाब बनेंगे। क्यों नीता बहन, ऐसे ही है ना, यूनिटी में बरकत है। जी हाँ, यूनिटी में बरकत है। और अगर आज हम पीछे हैं जी, तो हम इसी वजह से हैं कि हमें यूनिटी की कमी है। यूनिटी की कमी है। और अब जब हम यूनाइट होने लग गए हैं, जी, तो मैं समझती हूँ कि खुदावंद ने हमें और आगे बढ़ाना है। प्रेज द और लॉर्ड। फिर ही हम नहीं, हमारी कौम, हमारे बच्चे, आने वाले छोटे छोटे बच्चे, हम सब तरक्की करके आगे बढ़ते जाएंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अपनी कौम का नाम रोशन करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह को नाम को जलाल देने में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमारी फतह हमारे मुल्क के साथ भी जुड़ी हुई है। जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज होते हैं, तो हम अपने मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहने वाले हैं, जहाँ पे हमें हर किस्म की आज़ादी है। आज हमारे चैनल्स तरक्की कर रहे हैं, आज हम तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए कि हमें हमारे मुल्क की तरफ से मजहबी आज़ादी हासिल है। तो मैं समझती हूँ कि क्योंकि एज़ अ पॉलिटिशियन है या एज़ अ हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम हर तरह से आगे बढ़ते हैं, तो हमारे खुदावंद के मदद के साथ साथ हमें हमारी हुकूमत की, हमारे मुल्क की भी मदद हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत आपने सिस्टर जी कहा है कि हमारा मुल्क जो है हमारे लिए बाइस बरकत है। और हम दुआ गो हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान अदलिया के लिए, पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए भी आइज़िक टीवी हर रोज़ क्या करता है, दुआ करता है। अपने अदारों के सरबराहान के लिए दुआ करता है, जो इन अदारों में काम करते हैं उनके लिए दुआ करता है। तो आप सब जितने भी देख रहे हैं, आप पाकिस्तान आर्मी, अदलिया और इसी तरह पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को, उनके हेड्स को
जितने भी डिपार्टमेंट पुलिस है उसको अपनी दुआओं में याद रखा करें ताकि खुदा पाकिस्तान को भी बरकत दें और हमारे लोगों को भी बरकत दे। तो नाजरीन इसी के साथ शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। वेलकम बैक नाजरीन, आप विनिंग सोल देख रहे हैं। आज मेरे प्यारों के साथ और प्यारी बातें सुनकर आप बरकत पा रहे हैं। कोयटा शहर भी खूबसूरत है और पहाड़ भी कोयटा के खूबसूरत हैं, रहने वाले भी खूबसूरत हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आई लव कोयटा और कोयटा के तमाम नाजरीन आपसे भी प्यार करता हूँ। अरफान भाई हमेशा मुझे कहते हैं कि कोयटा आएँ, कोयटा आएँ और आप आकर थोड़ा वक्त आप क्या करें, वहाँ स्पेंड करें, रेस्ट करें। जी हाँ। और आपको याद है आप ज़ियारत पे भी मुझे लेके गए जी हाँ, थे और हमने वहाँ ज़ियारत पे खाना भी खाया था। उस वक्त पुरानी ज़ियारत थी। जी हाँ, पुरानी ज़ियारत। जी, हमें तो आज भी आपकी वहाँ आमद का इंतज़ार है। प्रेज आप आएँ, आपसे टाइम लेंगे, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के फजल से। लोगों के साथ क्रिसमस करेंगे, जी दुआ करेंगे। जी, वहाँ के कोयटा के लोग खूब ढेर सारी बरकतें पाएंगे। आमेन आमेन। कोयटा भी आपका इंतजार कर रहा है जी, और आप उनको भी और हम भी कोयटा से प्यार करते हैं और कोयटा का हम भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप मोस्ट आमीन। वेलकम है जी। हमारे लोग पूरा हमारा कोयटा घर है आपको जी welcome कोयटा करते में। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई इशफाक हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैंने इनको देखा है कि इन्होंने खुदा से दिल लगाया और कलाम में लिखा है चूँकि तूने मुझसे दिल लगाया मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे सरफराज करूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है। इशफाक ये वर्ष पूरी आप पे फिट है। और मैंने देखा है आपने यीशु से दिल लगाया और आप खुदा ने आपको एक बिजनेसमैन बना दिया और खुदा ने आपको खूबसूरत बेटा बेटी भी दी, खूबसूरत बीवी भी दी, अच्छा फैमिली भी दी। तो आप कैसा फ़ख्र फील करते हैं कि आज आपकी कंपनी है और आप बीफ मीट जो है ना बाहर भेजते हैं, कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो पास्टर मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ कि आप बारहा हमें मौका देते हैं कि हम विनिंग सोल पे आके कुछ बातें कलाम के बारे में करें, कुछ बातें दुनियावी भी हमें मतलब जिस्मानी भी जिस तरह हम बढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी बात की जाए। तो सबसे पहले तो हम खुदा के नाम को ही आगे रखेंगे कि हमने खुदा के नाम को जब हम आगे रखते हैं, उसके साथ वफ़ादार रहते हैं तो खुदा फिर हमें तरक्की भी देता है, इज़्ज़त भी देता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा तल्लक जो है वो क्लारकाबाद गांव से है। मेरी पैदाइश वहीं की है, मेरे अबा अजदाद चाचा सब उधर ही रहते हैं। और ये है कि खुदा का शुक्र है कि मदर को भी शुरू से ये चीज़ देखी कि वो खुदा के साथ वफ़ादार थी। उन्होंने मॉर्निंग में भी 10 बजे जाना प्रेयर पे, शाम को फिर जाना। तो हमने उनको शुरू से एक घर में हमने ये देखा कि यीशु मसीह को उन्होंने आगे रखा, बाकी कामों को बाद में। तो ये कह दें कि जब कलाम में लिखा है कि तू अपने बेटे की उस राह पे तरबियत कर, वो बूढ़ा होकर भी उस पर नहीं मुड़ेगा। तो खुदा का ये शुक्र है कि उन्होंने अच्छी तरबियत की है, कलाम से तरबियत की है। और सबसे पहले ये कि अगर हम खुदा के साथ वफ़ादार रहते हैं तो खुदा फिर हमें बहुत सारी बरकतों से भी नवाजता है। और आज अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, 2012 से मैं टेक्सटाइल में था और अभी भी हूँ। और साथ में खुदा का शुक्र है पिछले 1 साल से जो है खुदा ने मुझे दूसरे बिज़नेस में भी ऐड किया है, मीट एक्सपोर्ट का मैंने शुरू किया है। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आज अपने बेटे के नाम से मैं रेहान एग्री फार्म्स के नाम से जो है ना मीट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द। और मैं समझता हूँ कि आप यू आर द फर्स्ट क्रिश्चियन आई मेट मीट एक्सपोर्ट यस। और ये खुशी की बात है हमें। और मुझे लगता है आप मीट खा के ना तो आप भी खुद सेहतमंद हो गए इशफाक भाई। नहीं ऐसे ही सेहत तो शुक्र है शुरू से अच्छी है जी। और बल्कि यही है कि जब अक्सर लोग कहते हैं यार आप मीट एक्सपोर्टर हैं, गोश्त तो बहुत खाते हैं। जी। मैंने कहा नहीं, हम बल्कि कम खाते हैं क्योंकि ज़्यादा हम बेचते हैं बाहर। प्रेज द लॉर्ड, ये खुदा की शुक्रगुजारी जी, है। खुदा का शुक्र है। और ये सारी वफादारी के साथ है। खुदा अगर की आप खुदा के साथ वफादार रहते हैं जी। तो मेरे अजीज़ों, आप जो यंग सिंगल हैं, लड़के हैं
اور میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بزنس بھی کریں. پاس صاحب آپ کو پتہ ہے وننگ سول میں بارہا اس بات کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا بزنس کریں. تو اگر آپ شروع کریں گے خدا آپ کی مدد بھی کرے گا. لیکن اس سے پہلے اگر استثنا 28 باب ہم پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ اگر تو خدا کے حکموں کو مانے, اگر شرط رکھی گئی جی ہے, جی شرط. اگر تو مانے جی. تو اس میں آگے بلیسنگ لکھی ہوئی ہے کہ تو گھر سے جاتے ہوئے گھر کے اندر آتے ہوئے مبارک ٹھہرے جی. جاتے ہوئے کھیتوں میں جو ہے بڑھوتری ہوگی. تو یہ ہے کہ اگر یہ ورڈ اگر جو ہے نا یہ اگر ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو شکر ہے کہ میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں, ساتھ میں خدمت بھی کر رہا ہوں. نام سول پریسبیٹیرین چرچ ہے, ان کے چیئرمین ہیں پاسٹر الیاس بٹی صاحب, میں ان کے ساتھ خدمت میں ہوں, تو ان کے ساتھ کوائر میں بھی ہوں, میٹنگ پریزائڈ کرتا ہوں. کبھی موقع وہ دیتے رہتے ہیں ہمیں منتھلی, تو میسیج بھی شیئر کر لیتا ہوں. تو میرے عزیزو ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جب کبھی خادم کے منہ سے کبھی کوئی ورس یا کوئی ورڈ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, پلیز اس کو نہ زیادہ رگیدہ کریں. کیوں ہم اپنے ہی کلام کو, ہم خدا کے نام کو جو ہے تذلیل کرتے ہیں. کیونکہ آپ جو ویڈیو پھر شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھر سے ادھر, تو وہ ہم کیا خادم کی نہیں کرتے, وہ ہم خود اپنے کلام کو بے عزتی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو پلیز اچھی باتوں کو پک کیا کریں. اتنی خادم اچھی باتیں مطلب بولتے ہیں, ہم ان کو کیوں نہیں پک کرتے. میری یہ پوری آڈینس سے مطلب پوری دنیا سے یہ ریکویسٹ ہے, اگر کوئی ورڈ نکل جاتا ہے اس کو اگنور کیا کریں, اور اگر کوئی اچھی باتیں ہیں ان کو پک کریں. اچھی باتوں کو پک کریں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا. اگر آپ اس ایک ورڈ کو لے کے اور ان کو خادم کو جن کے ذلیل کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں, آپ بیسیکلی خادم کو نہیں کرتے, کیونکہ وہ خدا کا ممسوح ہے, تو آپ خدا کو کرتے ہیں. تو میرے عزیزو یہ میری ریکویسٹ ہے, اچھی باتوں کو پک کریں اور ان باتوں کو پروموٹ کریں تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. تو پسا کو یاد ہوگا وننگ سول میں پہلے بھی میرا میسیج تھا, جی 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 تو اس میں میرا میسیج یہ تھا 43 چیپٹر تھا, یسایہ 43 چیپٹر, اس کی 7 ورس تھی جی. کہ خدا نے ہر انسان کو اپنے نام کو جلال دینے کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہماری زندگیوں میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کے وسیلہ سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. کوئی ایسا کام چرچ میں کوئی خدمت کر لیں جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے. کیونکہ اگر ہم پہلا کرنتھیوں دیکھیں 3 باب اور 6 باب, ان کی آیات میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اگر تم خدا کے مقدس کو برباد کرو تو خدا تمہیں برباد کر دے گا. تو میرے عزیزو ہم چلتا پھرتا خدا کا مقدس ہیں, ہم گھر ہیں خدا کا. ہم نے پریزنٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, اور ہم نے پریزنٹ کرنا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم یسوع مسیح کے لوگ ہیں, ہم اس کو ماننے والے ہیں. اگر ہم یسوع مسیح کو ہم قبول کر چکے ہیں تو پھر ہم اس کے راہ پہ بھی چلیں, اس کے جو بتائی گئی باتیں ہیں اس پہ بھی چلیں. فلپیوں 5 باب 11 میں دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے کمال وفاداری کا جو ہے جی وفاداری کا نمونہ دیا. گو کہ وہ خدا کی صورت پہ تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا تھا, خادم بنا دیا. اور پھر خدا نے بھی اس کو ایسا نام بخشا کہ پوری دنیا میں کسی کو نہیں بخشا, اور ہر گھٹنا اس کے آگے جھکتا ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ, پریز دی تو اگر ہم یسوع مسیح کے سچ میں فالوور ہیں دل سے, تو میرے عزیزو ہمیں پھر اپنے آپ کو نمونہ دکھانا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں. کیونکہ یسوع مسیح آپ کو پتہ ہے بہت حلیم تھے, فروتن تھے. اگر کوئی زیادتی کرتا تھا تو وہ اس کو برداشت کرتے تھے, لیکن آج کے ہم نہیں برداشت کرتے. اگر کوئی ہمیں ایک بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو 10 بات سنانی ہے. تو میرے عزیزو اگر ہم یسوع کو فالوور ہونا چاہتے ہیں اور اس دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا سلیمان بادشاہ سے خدا نے پوچھا کہ تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے, تو اس نے کیا مانگا, حکمت اور دانائی مانگی. تو خدا نے کہا کہ اس نے حکمت اور دانائی مانگی ہے, تو خدا نے خوشی کے ساتھ اس کو یہ لکھا ہے بائبل میں سیموئل میں کہ خدا نے پھر اس کو خوشی کے ساتھ یہ بولا کہ میں تجھے عزت اور دولت جو ہے وہ انعام میں دیتا ہوں, کیونکہ اس نے حکمت اور دانائی مانگی تھی. تو آج ہم بھی حکمت اور دانائی مانگے تاکہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے خدا کے نام کو تذلیل ہو. عبرانیوں 6 باب اگر پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک دفعہ کوئی توبہ کر لیتا ہے اور آسمانی بخشش کو چکھ لیتا ہے, تو آسمانی بخشش کیا ہے, یسوع مسیح ہے. کیونکہ خدا نے اس کو بخش دیا, اس دنیا پہ بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ توبہ کرتا ہے اور بار بار توبہ کر کے واپس اس کو لانا واپس ناممکن ہے. جی. اور لکھا ہے کہ جو ایک دفعہ توبہ کر کے پھر اسی راہ پہ جاتا ہے تو وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ سلیب دیتے. بلکہ اگر ہم ایک دفعہ توبہ کر لیتے ہیں
तो उस पर यसु मसीह में कायम रहें और यसु मसीह से गाइडेंस मांगे। मेरा अपना तजर्बा है कि यसु मसीह हमें और पाकरू जो है हमें बेशक गाइड करता है, लेकिन हम अपना सर जुटला के ऐसे हम साइड से गुजर जाते हैं, उस बात को हम जुटला देते हैं कि नहीं ये हमने करना है चाहे वो गुनाह हो। अगर हम देखें आदम की, तो आदम ने भी क्या किया, गुनाह किया, खुदा की हुक्म अदूली की, तो क्या हुआ, वो बाग से बाहर हो गया, बेदखल हो गया, जलाल खुदा का जलाल उससे दूर हो गया क्योंकि उसने गुनाह किया। पहले भी वो जी नंगे थे, लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया तो उनको अपना आप नंगा नजर आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि गुनाह आपको नंगा कर देता है और खुदा का जलाल जो है उससे दूर हो गया और फिर उनको अपना आप नंगा नजर आया। तो मेरे चीज़ों, अगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं और खुदा के हुक्मों को मानते हैं, और खुदा बाइबल हमारे पास है, एक एक आयत है हमें बताने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, तो जब हम खुदा के कलाम को अगर हम पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो हमें कोई ना कोई अच्छी बात नज़र आती है और हम उसको फॉलो करें तो खुदा आपको बुलंदियों पे ले जाएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे खुदा इतना मीट एक्सपोर्टर बना देगा और ऑल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर में मेरी मेंबरशिप भी होगी। प्रेज द लॉर्ड, मुबारक हो जी आपको बहुत। तो बस मेरा सारे नौजवानों भाइयों से आप रिक्वेस्ट है कि आप अपना कोई ना कोई कारोबार ज़रूर करें, साथ में खिदमत भी आप करें, क्योंकि पौलुस रसूल हमेशा वो अपने ख़तों में लिखता है कि याद करो हमने आप लोगों को तंग नहीं किया जी, बल्कि हमने रातों में अपना कारोबार किया, तंबू सीता था ना जी तुम और बेचता था, वो बिजनेस करता था, साथ वो खिदमत करता था। तो ऐसी खिदमत को आप अपनाएं, खुदा आपको तरक्की देगा, आपके बिजनेस में तरक्की देगा, कभी आप लेट डाउन नहीं होंगे, हमेशा आप ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये सब कुछ जो है वफादारी का नतीजा है कि आज खुदा ने मुझे एक अच्छा मतलब बड़े बिजनेसमैन में खुदा ने मुझे बिठाया भी है और मेरा यहाँ से नाम भी है कुवैत में। प्रेज द लॉर्ड। और ये सारा जलाल यीशु के नाम को है, सारा जलाल कि यीशु आज के नाम देखें को। आप कुवैत में आप जो है मीट को आप क्या कर रहे हैं कि भेज रहे हैं, वहाँ पर जा रहा है, और ये सारा ऑनर इज्जत यीशु मसीह के नाम को देते हैं। बस अब बांस पे 20 से 25 साल से जो लोग काम कर रहे हैं ना जी, मैं ये मतलब फख्र नहीं है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का मेरे ऊपर हाथ है, यीशु मसीह का हाथ है, क्योंकि आप खुदा के साथ चल रहे जी। हैं। तो वहाँ पे मेरा नाम मैंने एक साल के अंदर अंदर वहाँ पे उनके बराबर नाम किया, बल्कि उनसे ज़्यादा कर लिया। अब लोग वहाँ पे जो बड़े बड़े इम्पोर्टर हैं वो मुझे खुद कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्ड जाता है ना, हाँ जी, तो कार्ड के ऊपर नंबर लिखा होता है, मुझे कॉल करते हैं वो फिर कि हमें भी माल आप दें। थैंक यू जीसस। तो ये मतलब इतना है कि मैं अब इतना एक्सपोर्ट नहीं कर सकता कि जितना खुदा मुझे दे रहा है। खुदा दे रहा है। तो ये सिर्फ खुदा के साथ वफादारी है, उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी दुआ है कि खुदा आपको अब और कंट्रीज के भी ऑर्डर दे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बीफ और इसी तरह और बिजनेसेस भी करें, जिसमें आपको खुदा बिलियंस में लेकर आए जी, मिलियंस से हमारी दुआ है। तो जितने भी आप नाजरीन देख रहे हैं, नौजवान हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आशफाक की आपने कलाम की बातों को सुना है, कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं गुनाह ना करूँ। तो अपने खुदा के कलाम को दिल में रखें और बजाय नेगेटिव सोचने के पॉजिटिव सोचें। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो खुदा पॉजिटिव काम करेगा। मैंने इशफाक को शुरू से देखा है कि इसने मेहनत की, छोटा काम शुरू किया, आज खुदा ने एक बड़ा बिजनेसमैन बनाया है। तो आप देखें नौजवान भी हैं, साथ खिदमत भी कर रहे हैं और साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। तो आपको भी खुदा कर सकता है, लेकिन नीयत अपनी क्या करें, दुरुस्त कर लें। अपने आप को दुरुस्त करेंगे तो खुदा सब कामों में फिर क्या करेगा, बरकत पर बरकत देगा। जो आप पिछले दिनों बात कर रहे थे, तो आप जब लाइव होते हैं, इसलिए वो लाइव जो सेंसिटिव काम होता है उसमें कट नहीं होता। तो जिस तरह अब हम प्रोग्राम रिकॉर्डिंग आज की हो रही है, ये इसलिए करते हैं कि कई दफ़ा अगर कोई गलत लफ्ज़ चला गया, कोई बोल देता है, तो हम एडिटर होते हैं बैठे, एडिट करते हैं। लाइव में बड़ा मुश्किल काम होता है, तो हमें छोटी छोटी बातों को लोग क्या करते हैं, उसको इशू बना लेते हैं। कोई भी आदमी है, उसके मुंह से कोई बात निकल सकती है, मिस हो जाती है। तो मैंने इसलिए व्यूअर से रिक्वेस्ट की है जी कि हम अच्छी बातों को पिक करें। जी, एक आधा वर्ड निकल जाता है, उसको इग्नोर करके साइड पे कर दें। अच्छी बातों को हम क्यों नहीं पिक करते? पिक करते, वो नेगेटिव को ज्यादा, नेगेटिव को हम पकड़ लेते हैं। और दोनों हमने कान ऐसे लगाए थे कि कहाँ ये नेगेटिव बोले, हम पकड़े इसको, अच्छी बात को नहीं। तो जो ऐसे सोचते हैं ना, फिर खुदा भी उनको ही पकड़ता है। जी ऐसे ही है। जो दूसरों को ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो खुद खुदा की पकड़ में मैंने देखा जकड़े जाते हैं। कलाम में लिखा, जो मेरे खादम को छूता है, मेरी आंख की
पुतली को छूता है और आपने देखा है खुदा ने हमें चुना है और इस्तेमाल कर रहा है, सारा जलाल उसी के नाम पे। तो जितने भी आप देख रहे हैं मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा तमाम बहनें भाई इशफाक को अपनी दुआओं में याद रखें, इनके साहबजादे रेहान को अपनी दुआओं में याद रखें, बहन सहर को दुआओं में याद रखें, इनकी साहबजादी को जो अच्छा काम कर रहे हैं ताकि खुदा इनको और बढ़ाए और बरकत दे। और मेरी दुआ है सहर आपको और खुदा कसरत से ब्लेस करे। और इसी तरह मैं चाहूँगा कि आपको खुदा ने खूबसूरत 2 बेटियाँ दी, बेटा दिया, आप इनके सारे ख़ानदानों के बारे में भी थोड़ा सा बताएं ना। पास साहब मुझे तो खुदावन ने बड़े प्यारे 3 बच्चे दिए, लेकिन ब्लेस्ड मैं यहाँ पर हूँ जब उन तीनों बच्चों को उनसे भी प्यारे साथी मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे लिए और मैं समझती हूँ इरफान साहब के लिए, हमारे लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारे बच्चों के तीनों, मेरे खैर से दोनों दामाद और हमारी बहू पिंकी, ये वो बच्चे हैं जो खुदावन से जुड़े हुए हैं, खुदावन में मसरूर रहते हैं। इशफाक को आपने देखा खिदमत में उसका हिस्सा है। इसी तरह हमारा छोटा दामाद महर का जो हस्बैंड फराज, वो भी खिदमत में जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ खिदमत में बल्कि महर के जो फादर इन लॉ हैं वो हमारे सेंट मेरीज चर्च के पास्टर हैं, पास्टर फयाज साहब। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वो बच्चे हैं जो अपनी, इनकी बेस ही खुदावन से उठी है। यीशु का शुक्र है इस बात और के लिए। इनका इंतखाब, इसी तरह पिंकी है हमारी बेटी, वो भी बहुत दुआ में मजबूत है और खुदावन से बहुत प्यार करती है। और मैं ये कहना, मतलब देखें, ये इनकी सिलेक्शन हमने नहीं करी, मेरे बच्चों के लिए इनकी सिलेक्शन भी खुदावन ने ही की, यीशु ने की है। और उसका बड़ा शुक्र हो कि ये सारे मिलकर हर, आज का दौर देखें कैसा दौर है, नशे तमाशे में बच्चे पड़े हुए हैं और अपनी हदों से बाहर निकल जाते हैं और उनको नहीं पता, लेकिन इनकी हदों को खुदावन ने बांधा हुआ है और ये उसमें कायम रहते हैं और ये फैमिलीज मिलकर दुआएं करती हैं। और बच्चियां तो मेरी ऐसी हैं जो कि 40-40 रोज़े रखती हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वो खुदा का हाथ है जो कि उसमें कायम रहने से ही मिलता है। मेरी सारी बहनों को, जितनी बहनें हमारी देख रही हैं ये चैनल, उनको मैं एडवाइस है और मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप जितना खुदावन में कायम रहेंगी, आपकी औलाद भी उतनी ही खुदावन में कायम रहेगी और उससे बढ़कर खुदा की बरकत आपके घरों में कायम रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया आपने जी। सीक्रेट आप बताना चाह रहे हैं जो आज से 10 साल पहले हम यहाँ आए थे, और ये हमारा ज़ाहिर है पास साहब, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट तो नहीं कहेंगे, हमारा खुदावन के पीछे चलने में एक फ़ख्र है कि हम, जब हमने पास साहब और हम शुरू से हम साथ रहे हैं, और जब हम पास साहब मेरे ख्याल 10 साल गुजर गए, छोटे छोटे बच्चे लेके जब हम लाहौर आए तब भी हम यूं ही पास साहब के साथ चले, उसमें कायम रहे और वाटर बैप्टिज़म और ये सारी ब्लेसिंग्स खुदावन ने पास साहब के साथ मिलकर ही हमें दी और हमने इसी तरह खुदावन में कायम रहना, मसरूर रहना सीखा है और हम आज तक इसमें कायम। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। बड़े, अगर हम बात करने लगे तो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज़े हैं जो खुदावन ने किए हैं जी। हम इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जब नज़र उठाएं, आप जब ध्यान दें, तो एक छोटा काम भी जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो खुदावन की तरफ से ही है और वो भी मौज़ा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह मेरी बहन अनीता, आपको और भी खुदा ने भी बढ़ाना है और मल्टीप्लाई करना आपकी खिदमत को। तरफान भाई, और आप क्या कहना चाहेंगे? कोई दिल की बात हमारे नाजरीन को जो टीवी देख रहे हैं, कोई भी आप समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी को इस बात की ज़रूरत है, कमी है इस बात की, दिल की बात? जी बस, थैंक यू। दिल की बात तो सबसे ज़्यादा जो मैं महसूस करता हूँ या जो मेरी फीलिंग है, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में जितनी यूनिटी की बहुत कमी है जी। मेरे अपने हिसाब से या मेरे अपने अंदाजे से जितनी यूनिटी कम्युनिटी में होगी उतनी तरक्की होगी। जी हाँ। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, घरों के बड़े हैं, ये बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में रखें जी, खुदा के करीब रखें, क्योंकि हमारी जितनी एजुकेशन है, हमारा बेसिक तो संडे स्कूल है जी, हमारी जो बेसिक स्टेज है हमारा,
वो शुरू ही संडे स्कूल से होता जी। है। तो आपने देखा होगा कि हम संडे वाले दिन हम अक्सर घरों में जाते हैं तो हमारे बच्चे ऐसे फिर रहे होते हैं। जी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरी कम्युनिटी से, मेरे लोगों से, और मेरे आइज़िक टीवी पे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचे और ये लोगों तक बात जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को संडे स्कूल से शुरू करें, जी। और जितना एजुकेशन में इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकी मेहनत जो है एजुकेशन में होनी चाहिए। उसी तरीके से फिर ये बड़े बड़े लोग बनेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, पुलिस में भी जाएंगे, कस्टम में भी जाएंगे, और दिगर जितने भी हमारे इदारे हैं उनमें ये जा सकेंगे। सबसे ज़रूरी एजुकेशन है। एजुकेशन। हमें एजुकेशन अपने बच्चों को मस्ट देनी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत इरफान भाई, आपने कहा खुदावंद आपको बरकत दे और कसरत से आपको इस्तेमाल करे दोनों को। और इसी तरह जितने भी आप नाज़रीन देख रहे हैं, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है, मेरे प्यारों की प्यारी बातें आपने सुनी हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सब भी यूनिटी में आएँ। भाई इरफान ने बड़ी अच्छी बात की कि चर्चेज़ में यूनिटी नहीं है, और इसी तरह पॉलिटिशियन में, हमारे मसीह बहन भाइयों में यूनिटी नहीं है। जमातें बेशक लहदा हों, लेकिन एक आप मसीह के बेटे और बेटियां तो हैं ना। तो आप किसी भी चर्च से तल्लक रखते हैं, डिनोमिनेशन से तल्लक रखते हैं, आपका किसी भी कलीसिया से तल्लक है, याद रखें कि हम सब एक ही बदन का हिस्सा हैं, वो यीशु मसीह है। तो हम सब को क्या होना है कि अगर कौम इकट्ठी नहीं होगी तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आज मैं देखता हूँ जो कौमें इकट्ठी होती हैं वही आगे बढ़ जाती हैं, और जो इकट्ठे नहीं होते वो पीछे रह जाते हैं। तो आए मेरे भाइयों बहनों, जितने भी आप देख रहे हैं, अगर पॉलिटिशियन है तो भी आप इकट्ठे होकर काम करें, अपनी कम्युनिटी के लिए, कौम का सोचें। इसी तरह अगर खुदा के खादम हैं, खादमों से भी मेरी दरख्वास्त है कि हर खादम अपने आप को छोटा बनाए। जब आप छोटा बनाएंगे तो खुदा आपको बड़ा बनाएगा। और ये मैं समझता हूँ इब्लीस का काम है, गिराना एक दूसरे को। मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को उठाने के लिए आया है, उठाने के लिए बुलाया है। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जहाँ मैं हूँ तुम भी होगे। और यीशु मसीह तो नीचे से उठाने के लिए आसमान से आ गया, और उसने इंसानी सूरत इख्तियार कर ली ताकि वो नीचे से लोगों को उठाकर आसमान की बादशाही का वारिस बनाए। तो मेरी चीज़ों, हमने भी क्या करना है, नीचे से लोगों को उठाना है, अपलिफ्ट करना है, स्पिरिचुअली तौर पर भी, फिजिकली तौर पर भी, माशी तौर पर भी। तो याद रखें कि जब हम यूनाइट होंगे तभी हम कर सकेंगे। अगर हम एक दूसरे को ही गिराते रहेंगे तो हम अपना वक्त ज़ाया करेंगे, दूसरों का भी वक्त ज़ाया करेंगे, और कभी भी ना खुद बढ़ेंगे ना दूसरों को बढ़ने देंगे। तो याद रखें कि ये एटीट्यूड को छोड़ना है और यूनिटी में आए, मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। फिर आप देखें, आप भी सराब होंगे और दूसरों को भी सराब करेंगे। जो दूसरों को उठाता है खुदा उसे भी उठाता है, जो दूसरों को बरकत देता है खुदा उसे भी बरकत देता है। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, और मैंने ये अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि जब दूसरों को बरकत देता हूँ, खुदा मेरी बरकत को मल्टीप्लाई करता जा रहा है। बहन अनीता, भाई इरफान, मैंने देखता हूँ कि इन्होंने फ्री लोगों को प्लाट दिए, और आज लोग वहाँ आबाद हो रहे हैं। आज कोई एक मरला किसी को जगह नहीं देता, किसी को कोई रहने के लिए सोचता नहीं है। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ आपकी सारी खिदमत को। बहन नीता आपको भी, भाई इरफान आपको भी, आप खिदमत जारी रखें और इसी तरह अपने लोगों की खिदमत करते रहें, और खुदा आपके साथ है। इसी तरह इश्फाक, आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ। आज मुझे आपके कलाम के वसीला से बड़ी बरकत मिली है कि आज मुझे पता चला है सिर्फ इश्फाक बिजनेसमैन ही नहीं है, एक खुदा का खादम भी है। और मुझे खुशी इसकी बात की खुशी, आप पिछले दिनों कोरिया भी गए थे, वहाँ पर भी खुदा ने आपको इस्तेमाल किया था। और मैं पादरी इलियास साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, आपके नामसोल चर्च का भी, और मेरी दुआ है नामसोल चर्च को भी बरकत दे, और मेरी बहन शहर को भी, और आपके बच्चों को भी बरकत दे, और इसी तरह आप बढ़ें और खूब फलदार हों। प्रेज द लॉर्ड। तो नाजरीन, आएँ अब अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे आपके लिए भी, इन प्यारों के लिए भी। आएँ सब सर झुक जाएं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने दिल पर हाथ रखें, ताकि जिस तरह इश्फाक बिज़नेस कर रहा है इसी तरह आपकी भी कंपनी हो, आप भी बिज़नेस करें पूरी दुनिया में, और आपको खुदा कसरत से इस्तेमाल करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मैं तेरे बाप और बेटे रूह के नाम में तेरे पास आता हूँ।
اور دیکھ خدا میں بھائی عرفان کے لیے، پیاری بہن انیتا کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اشفاق کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، آج میرے ان پیاروں کو لے کر آیا جنہوں نے پیاری باتیں شیئر کی، اور خدا ان کی باتوں کے وسیلہ سے مجھے برکت ملی، اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی برکت پائی ہے۔ میں بیٹے اشفاق کے لیے دعا کرتا ہوں، تیرا پاک روح اس کو بڑھائے اور زیادہ ملٹی پلائی کرے، تاکہ اس کا بزنس ملین میں سے نکل کر بلینز میں جائے، اور میری دعا ہے اس کا خداوند یہ کام پوری دنیا میں خداوند یہ اپنا بزنس کرے، اور میری دعا ہے سحر کو، دونوں میاں بیوی کو، بچوں کو خوب برکت دینا، تاکہ یہ تیرے فضل میں بڑھیں اور ملٹی پلائی ہوتے جائیں۔ اسی طرح میں خداوند ایک احسن کے لیے، پنکی کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے برکت چاہتا ہوں، مہر اور اس کے شوہر اس کے بیٹے کے لیے برکت چاہتا ہوں، اسی طرح اپنے بھائی عرفان کی جاب میں پروموشن چاہتا ہوں، تاکہ تیرا پاک روح ان کو پروموٹ کرے، اور روح القدس ان کی جاب میں ان کی مدد کر، تاکہ تیرا بندہ اپنی قوم کے لیے، پورے پاکستان کوئٹہ کے لیے برکت کا اسباب بنے۔ میں ان کے آئی جی کے لیے، ڈی آئی جی صاحب کے لیے، اسی طرح جتنے بھی ان کے پولیس افیسر ہیں، میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، کوئٹہ کی تمام پولیس کے لیے، تاکہ جس محکمے میں تیرا بندہ کام کرتا ہے، جتنے بھی پولیس افیسر خداوند دیکھ کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں، میں تمام افسران کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، ان کی جاب میں پروموشن چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں تیرا پاک روح کوئٹہ کے تمام بہن بھائیوں کو، جتنے بھی جس آفس میں کام کرتے ہیں، جس بزنس میں کام کرتے ہیں، جس آفس میں کام کرتے ہیں، گھر میں، خداوند تیرا پاک روح تمام کوئٹہ کے بہن بھائیوں کو ان کی جاب میں، ان کے خاندانوں میں پروموٹ کرے۔ آج میں کوئٹہ شہر کے لیے برکت چاہتا ہوں، بلوچستان کے لیے تیری برکت کو ریلیز کرتا ہوں، بلوچستان کے تمام شہروں کو برکت دے، تاکہ پورا بلوچستان ترقی کرے۔ میں سندھ کے لیے برکت چاہتا ہوں، کے پی کے لیے برکت چاہتا ہوں، کشمیر کے لیے، اسی طرح خداوند پنجاب کے لیے، تاکہ جتنے بھی خداوند صوبے ہیں پاکستان کے، ایک ایک صوبے کو، ایک ایک گھرانے کو، ایک ایک گاؤں کو، شہر کو برکت دے، برکت دے۔ اسی طرح خداوند میری دعا ہے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، جنہوں نے دلوں پر ہاتھ رکھے ہیں، آج میں ان کو بزنس کی برکت دیتا ہوں، تاکہ یہ بھی اشفاق کی طرح بڑے بزنس مین بنے، اور تیرا پاک روح القدس ان کو فنڈز مہیا کرے، پیسہ مہیا کرے، تاکہ یہ جو بھی کام کریں خوب کامیاب کرنا۔ جو بیمار ہیں ان کو سلامتی دے، بیماری باپ بیٹے روح کے نام میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہر ایک بیماری یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار فراہم کر، جن کے پاس گھر نہیں گھر جیسی برکت دے، گاڑی نہیں گاڑی جیسی برکت دے، خدا ان جو جاب لیس ہیں ان کو جاب دے، اور جو قرض کی لعنت کے نیچے ہیں انہیں قرض کی لعنت سے رہائی دے۔ جن بچوں کی شادیاں رکی ہیں، شادی کی رکاوٹ باپ بیٹے روح کے نام میں جاتی رہے، تاکہ ان کو اچھے لائف پارٹنر ملیں، اور یہ بیٹے اور بیٹیاں تیری گواہی دیں۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرا چہرہ ان کی طرف متوجہ ہو، پاک روح ان کو محفوظ رکھے اور برکت دے۔ جو بچے بیمار ہیں ان بچوں کو خدا چھو اور سلامتی دے۔ جتنے بھی آئی سی یو میں ہیں ان سب کو میں خدا جو کرونا وائرس کے مریض ہیں ان کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، جن کو فیور ہے، کف ہے، فیور کف ہر طرح کی بیماری باپ بیٹے روح کے نام میں جاتی رہے۔ اسی طرح میری دعا ہے پاکستان آرمی کو برکت دے، عدلیہ کو برکت دے، پاکستان کی تمام ایجنسیز کو برکت دے، اور اسی طرح خدا دیکھ میں پیارے بھائی خلیل جارج اور اسی طرح خدا ان کی فیملی کے لیے برکت چاہتا ہوں، اسی طرح خدا میں شہزاد کندن اور ان کی فیملی کے لیے، جتنے بھی خدا کوئٹہ کے اندر پالیٹیشین ہیں، پاسٹرز ہیں، میں تمام پاسٹر چرچز کے لیے یونٹی اور یگانگت کو مانگتا ہوں، تاکہ تمام پاکستان کے اندر پاسٹر کے درمیان، بشپس کے درمیان، فادرز کے درمیان، سسٹر کے درمیان یونٹی آئے۔ اور میری دعا ہے خدا تیرا فضل جتنے بھی آئزک ٹی وی کے پارٹنر ہیں جو اپنی دائیکیاں ہدیے نذرانے خدا اس ٹی وی کو دیتے ہیں، خدا ان کے پیسے کو بھی قبول کر اور ان کو ملٹی پلائی اجر دے، تاکہ جو آئزک ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں، جن کی بدولت آج لوگ توبہ کر رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، خدا اس کا اجر زمین پر بھی ان کو دینا
اور نسل در نسل ان کے نسلوں کو آگے ٹرانسفر کرنا. اور میری دعا ہے کہ جو بھی آج ہم نے مانگا ہے تو نے دے دیا ہے. جو کچھ میں نے زمین پر باندھا ہے تو نے آسمان پر باندھ دیا ہے. اور آج کے سارا خدا آنر عزت تجھے دیتا ہوں مسیح کے نام میں. آمین آمین آمین. پریز دی لارڈ. ناظرین میرا ایمان ہے جو کچھ میں نے زمین پر باندھا ہے خدا نے آسمان پر باندھ دیا ہے. جسٹ ایمان رکھیں کہ خدا نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے. اور جتنے بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایمان کے ساتھ چھوٹا بزنس شروع کریں گے خدا چھوٹے کو بڑا بنائے گا. کئی دفعہ آپ یہ سوچتے ہیں بڑے پیسے آئیں گے تو پھر شروع کروں گا. آپ 100 روپے سے بھی بزنس شروع کر سکتے ہیں, 10 روپے سے بھی شروع کر سکتے ہیں. چھوٹا آپ بیج لگاتے ہیں تو وہی بڑا درخت بن جاتا ہے. تو خدا میری دعا ہے آپ کو بزنس دے, جاب دے, گھر دے اور آپ خوش رہیں اور برکت پائیں. عرفان بھائی تھینک یو ویری مچ. آئی ایم سو بلیسڈ. جی انیتا بہن آپ کچھ اینڈ پہ اور کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو یونٹی آج جس کی آپ نے بات کری ہے آپ ہی کی بات کو میں کوٹ کرنا چاہتی ہوں. پولیٹیکلی پارٹیز کو آپ ایک طرف کر دیں, چاہے کسی بھی پارٹی مسیحیت کو ایک سائڈ پہ کر دیں, اور اسی طرح چرچز کی ڈینامینیشنز کو آپ الگ کر دیں جی, اور یونٹی کو سامنے لے پریز اور اسی چیز کو آج ہم پروموٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں جو کمی ہے وہ یونٹی کی ہے, ہم نے اسی کو بڑھانا ہے. اور پاس صاحب آج وہ پرانی یادیں بھی تازہ ہو گئی ہیں جو زیارت کی تھی. ایک دفعہ پھر ہم بیٹھے ہیں اور میں سمجھتی ہوں آپ ہماری طرف سے آپ کو انویٹیشن ہے, آپ کوئٹہ آئیں تاکہ ہم ایک دفعہ پھر ایک بہت خوبصورت پروگرام اپنے کوئٹہ خدا کے فضل سے ہم کوئٹہ آئیں گے اور آپ کے ساتھ مل کے پروگرام بھی کریں گے. اور اس ساری عزت افزائی کے لیے اپنے ساتھ میں آئزک ٹی وی کو خدا پاک اور پروموٹ کریں. تھینک یو ویری مچ سسٹر انیتا, آپ کی خوبصورت باتوں کی بھی, اور آپ نے یونٹی کا میسج چھوڑا ہے بھائی عرفان نے, اور آپ نے یقیناً ہمارے لوگ یونائٹ ہوں گے اور آپ دیکھیں گے خدا کے فضل سے. اشفاق بھائی آپ کا بھی شکریہ, خدا آپ کو بھی برکت دے اور اسی طرح آپ بڑھتے رہیں خدا میں بھی اور اسی طرح اور کام کرتے رہیں. آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور. وہی آپ کی بات کر لوں گا کہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ سے آپ سٹارٹ کریں. میں نے بھی بہت چھوٹی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ لیا تھا, لیکن اب خدا کا شکر ہے بڑھتا جا رہا ہے اور خداوند اس کو اور بڑھائے گا. آپ سب کی دعائیں چاہیے تاکہ میں بھی یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ سیکرٹ ہیلپر بھی ہوں, تھوڑا ہیلپ بھی کرتا ہوں نیڈی پیپلز کی. تو یہ ہے کہ اگر ہم خود سیٹ ہوں گے اور آہستہ آہستہ, یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دم سے سوچیں کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ آئے گی تو پھر سٹارٹ ہوگا. تھوڑی انویسٹمنٹ سے کر لیں. میرے پاس بڑی گاڑی تھی, بس اب میں نے وہ بھی سیل کر دی, بزنس میں لگا دی. میں نے کہا نہیں پہلے بزنس کریں گے, پہلے بزنس کریں گے, بزنس ہوگا تو گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت بھی انویسٹمنٹ ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس ایسا کوئی ایسٹ ہے جس کو آپ سیل کر کے اپنے بزنس شروع کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں. خدا کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. بہت خوبصورت آپ نے کہا کہ پہلے بزنس ہوگا تو پھر سارا کچھ آ جائے گا. تو میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو برکت پر برکت دے. آپ بھی اشفاق کی طرح, بھائی عرفان کی طرح, نیتا کی طرح بڑھیں اور دوسروں کی مدد کریں. تو آپ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا, پھر ملیں گے آپ کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.